با عرض سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند، هواداران همیشگی فوتزال، بخصوص اونهایی که با بازی‌های سوپر لیگای فوتزال تاجیکستان توجه دارند، گزارش مستقیم ما از مجمع تالاری ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه منظور شما می‌گردد و امروز در دایره بازی‌های دور پنجم سوپر لیگای فوتزال تاجیکستان دسته سورو کمپانیا با امانت بانک روبرو می‌شود و این بازی اولی دور است. بعداً سپر با استراوشان استقلال با کلوب مرکزی ورزش ارتش دوشنبه با سامان بازی خواهند کرد. این بازی ها برگزار میشوند روز شنبه 6 ایونی سال جاری و فکر میکنم بازی های بسیار مهم هم در این دوره مسابقه ما و شما را در پیش است. و دوستان عزیز، حالا ما توجه میکنیم به دیدار دسته های سورو و امانت بانک، دو دسته ای که امسال با هیئت های گوناگون وارد رقابت ها شدند و هیئت داوران را برای ما و شما پیشکش میکنند. داوری بازی امروز سوراب ستارов است، ارکین مادیبویف، هر دو در کنارها، داور احتیاطی ابو علی سعید حسینов و سونیا سنج در بازی امروز مهراب اودینایف. این هم هیئت دسته سورو در دروازه رقم دو جمشید جون قاسیموف، در میدان رقم 77 روان اریسون، رقم 92 جردان آلویس، 10 ادریسیوروف و رقم 13 کاپیتان دسته بختیار سولیف بازی میکنند و سرمربی دسته پیرو وحیدوف است. حتما در مورد بازیگران احتیاطی برای شما گفته میگذاریم و این تیم امانت بانک در زبان رقم 1 مراد مرادوف، رقم 7 سیاوش قیوموف، 73 امید نظری زاده، رقم 33 سمت جون شریفوف و رقم 11 بهروز رجبالی زاده. کاپیتان دسته در زبان مراد جون مرادوف است و سرمربی این تیم شیرزاد جمعیف می باشد. تیم سورو با لباسای سبز و امانت بانک با لباسای رنگش سفید و سبز که خاصی امانت بانک است بازی خواهند کرد. خب در کرسی احتیاطی یا بازیگران احتیاطی تیم سورو، اینها رقم 91 سعید تروبیده در زبان احتیاطی این دسته است. خب رقم 5 علیشیر شیرینبکوف، رقم 99 فریدون کریموف، رقم 12 سنتولو فایزوف، 8 محمد رجبوف، رقم 17 سمندر ریزوموف. حتما اونها باز استفاده میشوند. هیئت جوانی دسته امانت بانک در کرسی احتیاطی رقم 77 حسین‌الدین صاحبوف، دهم خدابخش میرزایف، رقم 21 شراف‌الدین سعیدزاده، رقم 8 صاحب جون علیبویف التیبویف، رقم 12 کامل جون حاتموف، 93 امید جون مومینزاده و رقم 22 فیروز البته بک مرادوف. اینها بازیگران احتیاطی دسته امانت بانک هستند و ما گفتیم پیرو وحیدوف تیم سورو را مشق و تمرین میدهد و راهبری میکند و شیرزاد جمعیف در گذشته بازیگر تیم ملی دسته امانت بانک را که حالا هر دو دسته آمادگی خیلی فکر میکنم جدی هم دیدند با این بازی حساس. خب حالا بازی شروع می شود و ما و شما توجه میکنیم به رقابت این دو دسته که آغاز رقابت برای دسته ها چگونه خواهد بود. خب اینک از مرکز میدان بازی شروع می شود از سوی بازیگران دسته سورو و یک بار اونها توپ رو میخواهند زیر نظارت خود گیرند. بازیگران امانت بانک هم مولات تشبث نشون میدهند برای اولین ضربه و اون رو هم بهروز رجبالی زاده بازیگر رقم 11 اجرا میکند. امروز میبینیم که پیرو وحیدوف در زبان احتیاطی خود جمشید جون قاسیموف را عوض میکند و البته مربیان هم میخواهند که بازی با بازی به همه بازیگران شانس دهند، به همه بازیگران امکانیت دهند تا اونها در میدان بیشتر هنرنمایی نمایند. اولین حمله دسته سورو و اون هم خیلی بلند میرود، ضربه بختیار سولیف بود و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. خب آخرین بازی که دسته سورو انجام داد این تا یک اندازه بازی بسیار مهم هم بود. آنها در مقابل استراوشان در سفر با حساب 3-1 غلبه به دست آوردند
як бозӣ бисёр муҳим ҳам буд. дар он рақобат дарвозабони дастаи соро беҳтарин бозингар интихоб шуд, Саид Торобиде ва тими Амонатбонк бо ҳисоби калони 12-1 тавонист ғалабаи худро дар муқобили дастаи Душанбе ба даст оварад. Бидуни мушкилӣ дастаи Амонатбонк дар даври гузашта ба пирӯзӣ ноил шуд ва ҳоло дар ҷадвали мусобиқа тавре агар бубинем баъд аз 4 даври рақобатҳо соро бо 12 имтиёз дар зинаи дуввум аст. онҳо шумораи имтиёзҳояшон бо Сипар баробар аст, вале дар зинаи дуввум аз лиҳози кам задани голҳо ва ҳам Сипаро ҳам соро дар 4 бозии худ ғалаба ба даст оварданд. Баъдан Истиқлол дар зинаи сеюм аст, онҳо 9 имтиёз доранд, Исаравшан 6 имтиёз дорад, тими Артиш 3 имтиёз дорад, Амонатбонк ҳам 3 имтиёз. Дар 4 даври рақобатҳо Амонатбонк 3 имтиёз дорад, вало иштибоҳ. Инҷо иштибоҳ аз ҷониби бозингари рақами 33 Самад Шарифов ва туб ногаҳон ба бозингари дастаи соро мерасад ва ворди дарвоза мешавад. Ин нафар Бахтиёр Солиев, капитани даста буд. дӯстони азиз, тасодуфан туб ба пои бозингари дастаи соро расид ва вориди дарвоза шуд. ва инҷо зарбаи ҷаримавӣ ба назарам ба фоидаи дастаи Амонатбонк аст. Амонатбонк як дафъа ғалаба кард ва он ҳам дар даври гузашта тавре гуфтем бо ҳисоби калон. ҳоло ин даста 18 туб задааст ва 22 туб сар додааст. тимҳое ки ғалаба накарданд Сомон ва Душанбе ҳастанд ки дар мавсими имсола ҳоло ба пирӯзӣ ноил нашуданд. Хоб, зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки бозингарони Амонатбонк ва ин ҳам зарбаи Беҳрӯз Раҷабализода буд ки хато рафт. дубора ин бозингар метавонад тасмим гирад барои идомаи ҳамла, паси ӯ нагузашт. имконият барои бозингарони тими Амонатбонк, вале дар ин вазъият тавре дидем дар муқобили бозингари рақами 7 дастаи Амонатбонк Сиёвуш Қаюмов хато сурат гирифт ва тавре дида истодаем. дар ҳоле ин ҳола осеб гирифт бозингари Амонатбонк ки бозингари соро ҳам ҳаракаташ чандон хуб набуд. ин ҳамон лаҳзае ки Самад Шарифов мехост тубро аз пеши дарвоза ба марказ ё ба ҳамдастаҳояш ирсол кунад, вале Бахтиёр Солиев имкон надод. дар ҳамин вазъият خب بازی دوباره ادامه میکند. بیننده عزیز و امروز ما و شما 40 دقیقه بازی رو تماشا خواهیم کرد. قسم اول 20 دقیقه ولی میتواند 35-40 دقیقه ادامه کند. حالا امکانیت برای دسته سورا یک فرصت دیگر بود، اما ضربه‌ای که از جانب بازیگر رقم 77 روان اریلسون اجرا شد اندکی بلندتر هم رفت. فشار بازیگران امانتبانک رجب‌علی‌زاده، سمد شریفов در مقابل لیگانری دسته سورا موفق نشد. باز هم تلاش بازیگران دسته سورا، ضربه جوردان آلوس و در این لحظه تبری دیدیم ضربه جوردان آلوس تلاش او من به نتیجه بود. پرتابی سمد شریفов ولی توپ راست به دست جمشیدجان قاسیموف میرود. دروازه‌بان دسته سورا انشالله رقابت پذیری در پایگاه چمپیونی به نظرم باز پرشدت می شود در سوپرلیگای فوتزال تاجیکستان. امکانیت برای بازیگران امانتبانک بود ولی فرصت داده نشد. حالا ببینید دقیقه سوم هم پشت سر شده ایستاده است. تغییرات در هیئت دسته ها به نظر نمی رسد و شاید از همین دقیقه ها شروع می شود تغییرات در هیئت تیم سورا و دسته امانتبانک.
имконият барои дастаи Сором. зарба аз масофаи дуртар. Элисон. ҳоло Ёров як бозигузорӣ бозингарони дастаи Соро ва ҳисоб 2-0. дақиқаи 4 Идрис Ёров зарбаро иҷро кард. ё зарбаи ниҳоӣ ба Ҷордан Алвес тааллуқ дорад. биёед лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем бинандаи азиз ки кадом бозингар дар ҳамин вазъият ҳоло муаллифи гол шуд, Идрис Ёров ё Ҷордан Алвес. зуд ин бозингароне ки дар майдон буданд чаҳоргонаи дастаи Соро тарки майдон мекунанд. хуб, Идрис Ёров ва Ҷордан Алвес бисёр як таркибборои хуб анҷом доданд. зарба ба Идрис Ёров тааллуқ дорад, гол ба номи ӯ сабт карда мешавад. зарба ба кунҷи дарвоза равон шуд. ҳоло тағйирот анҷом мешавад, аммо ду нафар инҷо иваз шуданд дар ҳайати дастаи Соро. Сунатулло Файзов ба майдон омад таҳти рақами 12 ва бозингари рақами 5 Алишер Ширинбеков. боз як нафари дигар ҳам ҳаст ё на? На, ҳоло иваз нашудааст. онҷо Самандар Изомов дар курсии эҳтиётӣ, Муҳаммад Раҷабов метавонанд ба майдон оянд. боз як таркиб барои бозингарони тими Соро. Файзов тӯбро аз даст дод. аксулҳамлаи тими Амонатбонк. зарбаро мебинем ё на? На, бозингарони тими Соро имконият надоданд ва Ҷордан Алвес аминак тарки майдон мекунад. Шерзод Ҷумаев дар экранҳои мову шумо, сармураббии тими Амонатбонк дар гузашта яке аз маъруфтарин бозингари футзал дар кишвар буд. замоне ки дар кишварамон футзал умуман дар сатҳи профессионалӣ ё касбӣ набуд, ӯ бозӣ мекард ҳатто дар чемпионатҳои хориҷ, дар чемпионати Хитой, дар чемпионати Қирғизистон дар дастаҳои гуногун Шерзод Ҷумаев бозӣ кардааст. идомаи ҳамлаи дастаи Соро. Идрис Ёров ва Алвес ҳоло дар майдон ҳастанд. бисёр як фурсати хуб барои тими Амонатбонк ва дарвозабон Ҷамшедҷон Қосимов бисёр маҳорати баланд нишон дод баъд аз зарбае ки иҷро шуд аз ҷониби бозингари рақами 17 буд ё 77. зарбаи навбатӣ ва боз ҳам бубинед чӣ гуна вазъият ба миён омад. бозингари рақами 77 Ҳусниддин Соҳибов аст. Солиев тӯбро ба бозингарони Амонатбонк. дар ҳайати Амонатбонк ҳам бозингарони иваз шуданд. ҳоло Сиёвуш Қаюмов аз майдон рафт. Самат Шарифов. хуб, дар оғози рақобат ду дафъа рахна кардани дарвозаи Амонатбонк барои тими Соро, барои бозингарони даста хеле муфид ё муҳим ҳам буд. тӯбро хуб идора карда натавонист Соҳибҷон Алтибоев. Амонатбонк яке аз ҳамон дастаҳое аст ки ягон нафар бозингари ё худ легионер дар ҳайати худ надорад. خب دوستان عزیز امکانیت هست و این بازیگر رقمی 71 حکمتالله اسماعیلов اصلا در درخواستی که پیشنهاد شد و اون رو کمیسری بازی تصدیق کرد بازیگر رقمی 71 عموما نوشته نشده است.
حالا باز یک امکانیت دیگر و گل سوم. گل سوم از جانب بازیگران سورو. و خطا هم بود اینجا از جانب بازیگری دسته امانت بانک. همه چیز از امین اوت آغاز شد. ضربه سختی که از سوی بازیگری رقم 5 علیشیر شیرینبیکов و بختیار سالیف حساب را 3-0 نمود. این گل دوم بختیار سالیف است. حالا سرمربی دسته امانت بانک تایم اوت میگیرد، نه سرمربی دسته سورو. اونجا شیرزاد جمعیف تایم اوت گرفت و باید فهموند با بازیگران. با تو بازیگرانی امانت بانک. самат шарифов ضربه زده میشد از جانب سیاوش قیومов ولی تو با بازیگران تیم سورو رسید. تو از میدان بیرون نشده است. یک امکانیت بسیار خوب بود. خب برای شاگردان شهرزاد جمعیف حالا خوزی بازی چندان خوب نیست. آلوس بختیار سالیف حالا ضربه با اشتراک روان ادلیسون ولی ضربه او از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. خطا بود هم گویم خطا نمی شود. خطا بود این ضربه بازیگری دسته سورو. البته در چمپیونات سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان دسته هایی که رقابت پذیر هستند خیلی کم و این یک ضربه دیگر بود از مسافه دورتر. سایتو بیده در زبان تیم سورو است و البته امسال چون همیشه سورو سپر و استقلال شاید مبارزه برده میتوانند برای عنوان چمپیونی. با احترام به دیگر دسته ها فکر میکنم شاید امکانیت دسته های دیگر کمتر است. هرچند بعضی تیم ها میخواهند گاه بازی خوب نشان دهند، حیات خود را کامل تر کنند ولی در سطحی به دست آوردن عنوان چمپیونی یا رقابت پذیر بودن در پایگاه چمپیونی آنها دور هم هستند. عکس‌العمل دسته امانت بانک. یک فرصت دیگر هست و ضربه‌ای که اجرا شد از سوی بازیگری تیم سورو برگردانده شد. این ضربه حالا توجه میکنیم به حمله نوبتی دسته امانت بانک. самат шарифов خب این هم سرمربی دسته ارتش
муродло алиқулов аст. дар гузашта дарвозабони тими якачини футзали тоҷикистон. умед назризодам, вале тӯбро гирифтан аз паси ӯ. солиев ва зарбаи хеле ҳам сахти роан эрлисон. андаке хато рафт ин зарба. амонатбонк аз истаравшан дар мавсими имсола мағлуб шуд. бозие ки ин даста дошт аз тими истиқлол омад, аз истиқлол бо ҳисоби калон 12-2 дастаи амонатбонк ба шикаст мувоҷеҳ гардид. ва боз аз тими артиш онҳо 2-1 мағлуб шуданд. аз тими артиш дар давраи аввал ноком шуда буд даста. ҳамлаи навбати амонатбонк. зарбаи Самад Шарифов, вале баланд меравад ин зарба. лобос ҳам идомаи ҳамлаи дастаи амонатбонк ва ҷамшед қосимов дарвозабони соро бисёр хуб ҳаракат кард ва боз ҳам севи олии ӯ. ҳоло алвес, вале ба ҷордан алвес имконият намедиҳанд. файзали сардоров нафаре ки осеб дорад ва то шояд то моҳои сентябру октябр ба тим умуман бозӣ накунад, аз футбол дур хоҳад буд, аз футзал. ҳамлаи навбати дастаи соро ва бенатиҷа. амонатбонк ду бозӣ сафарӣ ва ду бозӣ хонагӣ баргузор кард. то ҳол ду бозӣ хонагиаш муқобили дастаҳои истиқлол ва душанбе буд. масалан аз истиқлол 2-12 шикаст хӯрд, дар муқобили душанбе 12-1 ғалаба кард. дар умум 14 тӯб заданд, 13 тӯб сар доданд дар бозии хонагӣ. ин бисёр аҷиб. дар сафар барои мисол аз артиш 2-1 мағлуб шуд ва аз истиравшан 7-3. голҳои задашуда дар сафар 4 то аст ва голҳои сардошуда 9 то. ин натиҷаи бозиҳои дастаи амонатбонк. ва бисёр як ҳунарнамои хуб аз ҷониби эрлисон, вале ба ӯ ҳам фурсат дода намешавад. партоби хеле баланд.
бозингарони амонатбонк ба ҳар сурат имконият ҷуста истоданд, вале шояд ҳоло фурсат пайдо нашуда истодааст ки онҳо дарвозаи дастаи ҳарифро рах накунанд. Инак дар ҳайати дастаи соро Алишер Ширинбеков ба майдон ворид мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи сором ва зарбаи Идрисиёров бо як расиш ба пои бозингари дастаи амонатбонк соҳибҷон Алтибоев аз майдон берун мешавад. ҳоло боз як зарбаи дигар Ширинбеков ва сад мегузоранд бозингарони дастаи амонатбонк. дастаи соро ҳам ду бози сафарӣ, ду бози хонагӣ дошт. Масалан дар ду бози сафарӣ онҳо ба дарвозаи ҳарифон 5 тӯб заданд ва 1 тӯб сар доданд. Дар ду бози хонагӣ 11 тӯб заданд ва 2 тӯб сар доданд. як зарбаи дигар ва боз ҳам Ҷамшед Қосимов дарвозабони дастаи соро хуб бозӣ мекунад. ҳамлаи иҷобии дастаи соро ва Муrodҷон Муродов имконияти бозингарони сороро бартараф мекунад. Як фурсати бисёр хуб ва паҳлӯи дарвоза кӯмак мекунад ба тими соро. хеле зарбаи хуб ҳам буд. ба назарам Ҳикматулло Исмоилов буд ки ин зарбаро иҷро кард. воқеан ҳам олӣ буд ҳамин зарба. дӯстони азиз, агар коргардон ба ӯ имкон даст диҳад ин лаҳзаро такроран барои мо шумо нишон диҳад, бисёр хуб мешавад. хеле лаҳзаи ҳассосро дар ҳамин як чашмзад тамошо кардем. ҳамлаи ҳар ду тараф буд, ҳар ду тараф ҳам шонс доштанд ва шонси бозингарони амонатбонк ҳам хеле зиёд буд ки ба се тӯби бозингарони соро ҷавоб гӯянд, аммо муваффақ нашуданд. ҳоло Ҷамшед Қосимов бо пой бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад. Идрисиёров ташаббус нишон дода истоданд бозингарони амонатбонк. кӯшиш доранд, вале ҳоло бенатиҷа кӯшоёнҳо сурат гирифта истодааст. Идрисиёров бозигузори бозингарони соро боз ҳам натиҷа намедиҳад. бо ту бозингарони амонатбонк Самат Шарифов, вале дар муқобили ӯ хато аз ҷониби Алишер Ширинбеков дар маркази майдон сурат мегирад. Сиёвуш Қайюмов, ҳоло бо ту Беҳрӯз Раҷабализода буд. Самат Шарифов, Қайюмов, имконияти хуб ҳам аст барои бозингарони тими амонатбонк ва ба ҳамдигар халал ворид карданд, вале ҳамлаи дастаи амонатбонк идома хоҳад кард. туб аз майдон берун шуд ё на? довар ишора намекунад ба ин чиз. Файзов Бахтиёр Солиев ва инҷо
از نیمه میدانی خود پاس داد یا چیزی دیگر بود؟ اینجا پاس دوم بود با دروازه‌بان به نظرم. از همین خاطر حالا ضربه جریمه‌ای آزاد تعیین کرده می شود برای دسته امانت بانک. زیاد از 4 دقیقه دیگر باقی مانده است. حالا اجازه داده می شود برای اجرای ضربه و ضربه بازیگر رقم 71 بود یا 11. بازیگر رقم 11 بهروز رجب علی زاده، اما خطا رفت. ادامه حمله دست امانت بانک و ضربه کنجی. خب به هر صورت فکر میکنم برای سارا آسان نشده ایستاده است این واخوری. سمت شریفов Murodjon Murodov قاسیموف پاسی بسیار خوب با مرکز. ادامه حمله دسته سارا. از چی باشد امروز پیله واحدوف سمندر ریزوموف محمد رجبوف را به میدان نمیبرد. ادامه حمله دسته سارا و یک حرکتی خیلی خوبی امید نصری زاده و توپ از میدان بیرون شد. ادامه حمله بازیگران دسته سارا و ضربه نوبتی. اینجا آلوس پایش را گذاشت و توپ وارد دروازه شد. 4-0 و فکر میکنم این زوجه جردن آلوس است که حالا از منبر این تولور برای تماشای بازی آمده است. توجه کنید ضربه کنجی بود از مسافه دور. ضربه روان اریلیسون و یک رسشی آلوس توپ وارد دروازه شد. 4-0 دسته سارا پیش صف است. خطاها یا فول به اصطلاح 2-2. ادامه حمله بازیگران امانت بانک. ضربه خیلی هم سختی سمت شریفов و جمشید قاسیموف توانست این ضربه را برگرداند. ادریسیوروف قیوموف. حالا جردن آلوس توپ را از نزد پای او گرفتند بازیگران تیم امانت بانک. البته در سوپرلیگای فوتزال همیشه بازی ها با اشتراک سپر و سارا و استقلال و سپر خیلی خوب صورت میگیرند در سطح بلند، چون که دسته ها هیئت های خیلی خوب دارند و هدف هایشون هم خیلی بلند است. و اینجا قاعده ویرانکنی جدی از جانب بازیگر رقم 77 روان اریلیسون
و حداقل داور باید کارت زرد نشان دهد به این بازیگر. این عملکرد واقعا هم نادرست بود. سهراب ستارов اشاره میکند که چیز یعنی هیچ آگاهی نمیدهد به چیزهای آگاهی شفایی، ولی فکر میکنم این قاعده ویرانکنی خیلی جدی بود از سوی بازیگری برزیلی دسته سهراب. خب ضربه نوبتی رو اجرا میکند سمت شریفов. و ضربه بسیار خوبی بود. دروازه‌بانی دسته سورو جمشید قاسیمов اون رو برگردونید. باز هم سمت بازیگران دسته امانت بانک تلاش میکنند که توپ رو نگاه دارند در اختیار خود. مرادجان مرادов پرتابی خیلی بلند بود به کنار چپ. الویس، اریلسون، الویس، ادریسیارov. حالا توپ روی بازیگران امانت بانک. ادامه حمله بازیگران دسته امانت بانک. اونا خواستن یک ترکیب رو انجام دهند و یک ضربه دیگر اینجا از جانب بازیگر رقم 8 اجرا می شود. صاحبجان التیبایف بود. حالا یک امکانیت دیگر با سموم و ضربه صاحب التیبایف با بازیگران دسته سورو بر میخورد. خب اینک سنت الله فیضов و بختیار سالیف و میدان آمدن. دقیقه آخرین و باز هم امکانیت خوب برای امانت بانک و نهایت گل. در دقیقه آخرین نهایت تو وارد دروازه می شود. بیننده عزیز و مؤلف این گل بازیگر این دسته Hotamov شد. خب ضربه رو سر اول حکمت الله اسماعیلov زد و بعدا کاملجان Hotamov موفق شد. که حساب رو 4-1 کند. حساب 4-1. ثانیه های به شمار باقی مانده است تا فرجام و مرادجان مرادov هم حالا یک وضعیت مشکل را در نزد دروازه‌اش برطرف کرد بعد از رسیش تو به پای علیشیر شیرینبیکov. ضربه نوبتی از مسافه دور حکمت الله اسماعیلov و بلندتر می رود این ضربه. ادریسیارov دروازه‌بان دسته امانت بانک هم این وضعیت رو برطرف کرد. چند ثانیه دیگر باقی مانده است. خیلی کم انیختلش. قاسیمov، شیرینبیکov. ادامه حمله دسته سورام
و وقت به انجام میرسد. بیننده عزیز، قسم اولی بازی با حساب 4-1 با فایده دسته سورو جنبست می شود. یک گل دسته امانتبانک با کامل هوتم افتاد در دقیقه اخیر و 4 گل دسته سورو، دو تا با بختیار سولیف، ادریس یوروف و جردن الویس تعلق دارد. تنفس میکنیم دوستان عزیز و بعدا برمیگردیم به نیمه دومی رقابت.
دوستان عزیز ارجمند برمیگردیم با نیمه دومی رقابت بین دسته‌های سورو кампания و امانت بانک. این دوره پنجمی بازی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان است که حالا امروز آغاز شد با همین بازی و میبینیم که با چه نتیجه جمع بست میگردد. خب بیننده عزیز بیاید توجه میکنیم با هیئت دسته ها در قسم دوم که در قسم دوم هیئت دسته ها چنین است. البته که در دروازه دسته سورو اینک در نیمه دوم باز هم جمشید قاسیموف است، در میدان روان اریلسون، بختیار سالیف کاپیتانی دسته مؤلف دو گل، اونجا ادریس یوروف است و جردن آلویس در کرسی احتیاطی سری توروبیده، علیشیر شیرینبیکوف، فریدون کریموف، سنت الله فایزوف، محمد رجبوف و سمندر ریزوموف هستند. در هیئت دسته امانت بانک در دروازه اول مراجعان مرادов کاپیتانی دستم، در میدان طور دیده ایستادیم بازی میکند سیاوش قیوموف، самат شریفوف، بعدا امید نظریزاده، بهروز رجبعلیزاده، در کرسی احتیاطی حسین‌الدین صاحبوف، خدابخش میرزایف، حالا ادریس یوروف، یک فرصت بسیار خوب و حساب 5-1 می شود. دوستان عزیز گل دومی ادریس یوروف است در بازی امروزه. خب خدابخش میرزایف، شراف‌الدین سعیدزاده، صاحب التیبایف، کامیل حاتموف، امید مومینزاده، فیروز بک مرادов، معذرت میپرسیم بازیگران احتیاطی و مخصوصا اونایی که در کرسی احتیاطی دسته امانت بانک است، شوروز بگ مرادов و حکمت الله اسماعیلوف هستند. خب حساب در آغاز نیمه دوم تغییر یافت، 5-1 بازیگران دسته سورو پیشرفت میشوند و اکنون ادامه رقابت رو میبینیم. سرمربیان دسته ها پیرو وحیدوف و شهرزاد جمعیف شاید در تنفس دستورهای مفید هم دادند و این باید با منفیت کار برای هر دو دسته باشد، مخصوصا برای امانت بانک که آنها با حساب 4-1 نیمه اول رو جمع بست کردن، خفا بودن از روی حساب. توجه میکنیم با ادامه حمله بازیگران سورو. باز هم یوروف ضربه میزند. ادریس یوروف و ضربه گل. هتریک ادریس یوروف. اگر متوجه شده باشد در هر دو قسم در دقایق اول بازیگران سورو گل ها با دروازه دسته امانت بانک میزنند. بختیار سالیف، بالا با تو بازیگران امانت بانک، بازیگر رقم 71 حکمت الله اسماعیلوف بود. خسرو خالق نظرف بازیگر دسته سامون بالا در میدان است و اینک بازیگر پنجم رو دسته امانت بانک استفاده میکند.
با جای دروازه‌بان و هرچند بر وقت هم است. حساب 6-1 شده است، ولی شاید اونها میخواهند که با این کار حساب بازی رو اندک دیگر هم کنند. самат шарифов тубро хуб нигоҳ ҳам медорад. гузариши ӯ пас ба канор, имконият барои дастаи амонатбонк ва чӣ гуна фурсат аст барои бозигарони амонатбонк. инҷо ҷамшед қосимов дарвозабони сорон бениҳоят хуб дурахшид. аут ба нафи бозингарони сорон. روان اریلسون зарбаи навбатӣ ва туб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. тубравои бозингарони сорон ва махсусан алвес. гузариши ҷордан алвес аз ду бозингар, вале зарбаи ахири худро иҷро карда натавонист бозингари рақами 92. ҳоло бозингарони амонатбонк бо тубанд. паси хато тубравои бозингарони сорон. сунатулло файзов ва туб аз бозингари ҷавон аз майдон берун мешавад. шерзод ҷумаев ҳоло ба он бозингароне ки аз ҳаят яъне дар курсии эҳтиётӣ қарор доранд дастур дода истодааст ки бояд чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд. имконият ҳаст барои бозингарони дастаи амонатбонк ва ҳаракати соҳиб алтинбоев ва зарбаи ҷаримавӣ. خب بیاد متوجه میشویم با ضربه جریمه‌ای بازیگرانی امانتبانک. فشاری بازیگران امانتبانک شاید با شرافت فشار آوردن اندک بازی رنگی دیگر میگیرد. ادامه حمله دسته سوران شیرینبیکов و با او هم فرصت داده نمیشود. شیرینبیکov
حالا دروازه‌بان دسته سورو با پیش میاد در نیمه میدان تیم امانت بانک. جمشید قاسیمов بود با توپ با روان اریلسون، پاس به کنار جردان آلوس، پرتابی به نزد دروازه و مراد مرادوف با یک حرکتش دروازه‌بان تیم امانت بانک این وضعیت رو رفع میکنه. تغییرات یا عوض‌شوی در هیئت دسته امانت بانک صورت میگیرد. حالا با میدان امید نظری زاده وارد میگردد، بازیکن رقم 73. بختیار سالیف، سالیف ادامه حمله دسته سورا، یک ترکیب روی خوبی آنها و ضربه ادریسیوروف مؤلف 3 گلی دسته خطا می رود. 3 گل ادریسیوروف، 2 گل بختیار سالیف و 1 گل جردان آلویس با نام خود ثبت کردند. جردان آلویس در دقیقه 15 هم در قسم اول موفق شد. حالا ما در میدان بازیکن رقم 99 فریدون کریموف را در هیئت دسته سورا می‌بینیم. بازیکن پنجم در هیئت دسته امانت بانک حالا استفاده می شود. بهروز رجب علیزاده این نقش را اجرا خواهد کرد. صمد شریفов پس با رجب علیزاده، امکانیت برای دسته امانت بانک ولی دروازه خالی است. دروازه خالی است. بختیار سالیف پرتابی و کسی از این فرصت استفاده برده نمیتواند. کسی از این امکانیت خوب استفاده برده نمیتواند. سعید ترابیده حالا اشاره میکند. خب از این فشار میبرایم بازیکنان دسته امانت بانک. بله امکانیت بسیار خوب برای اونها و دروازه‌بان حالا توپ را داشته گرفت. عکس الحمله تیم سورا. خب به هر صورت بازی کردن نفر پنجم یا با جای دروازه‌بان این خوب است. خوب است، میتواند برتری رو نشون دهد. پگاه بیننده عزیز، شما میتوانید بازی استقلال و ارتش رو هم در همین وقت و ساعت از شبکه ما تماشا کنید. سالیف باز هم کاپیتانی دسته سورا و ضربه کریموف اندکی بلندتر می رود توپ. امکانیت هست برای بازیکنان دسته امانت بانک ولی به نتیجه. ادریسیوروف و توپ را از اون میگیرد سیاوش قیوموف و این ضربه جریمه‌ای است. ضربه جریمه‌ای فایده ویران کنی به نفع بازیکنان تیم امانت بانک.
داوری بازی ارکی مدیبایف اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای ولی در همین حالت ادریس یورов خلال وارد کرد با بازیگری تیم امانت بانک با حرکتی او و داور ضربه جریمه‌ای داد. سه مرتبه لکه قاعده بازی را بازیگران سورا ویران کردند. خب توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای سیاوش قیومов самат شریفов در نزد توپ هستند. کدام از آنها حالا ضربه را اجرا میکند یا بازیگذاری میکنند معلوم نیست. ضربه самат شریفов و دروازه‌بانی دسته سورا برخورد جمشید قاسیمов. و باز هم خطا. این دفعه روان ادریسون خطا میکند. مرتبه چهارم شد. یک خطای دیگر اومد دو خطای دیگر میتواند به ضربه دبل پنالتی آورده رساند. نفر پنجم را بازیگران تیم امانت بانک باز هم استفاده میکنند. самат شریفов قیومов بازیگر پنجم بهروز رجبلی زاده است. خب بازیگران سورا هم در خط حمایه خود در نیمه میدان خود حالا موقع گرفتند، منتظر حمله های دسته امانت بانکند. اشاره میشود از جانب شهرزاد جمعیف که تست باید بازی کنند بازیگران امانت بانک. самат شریفов سیاوش قیومов بهروز رجبلی زاده самат شریفов پس بسیار خوب و موقع خالی رو ببینید میجویند بازیگران دسته امانت بانک و بعدا حمله خود رو انجام میدهند. شهرزاد جمعیف لحظه به لحظه دستور داده ایستاده است ولی این خطا بود الکی. این الکی خطا بود از میان چند نفر گذراندن پاس. اکنون بازیگران سورا حمله میکنند. ایستالی تو با الویس ضربه ادریسون و اوت. اوت به نفع دسته سورا. 7 دقیقه دیگر باقی مانده است. تماشاگران عزیز حالا امکانیت برای دسته سورا. بختیار سالیف نزدیک بود برای خطرگ انجام دادن. جمشید قاسیمov اوت به نفع دسته امانت بانک. خب اینک باز بازیگر پنجم استفاده می شود در هیئت دسته امانت بانک. عکس حمله دسته امانت بانک و بختیار سالیف زود توپ را از میدان زده بیرون میکند. ضربه کنجی بازیگران دسته امانت بانک به نتیجه پایان یافت. ضربه به دروازه خالی هم خطا رفت.
тӯбравои бозингарони Соро. Насим Шарифов ӯ дар гузашта ҳам дар дастаи Соро, ҳам дар дастаи Амонатбонк бозӣ карда буд. Сиёвуш Қайюмов. бозингарони дастаи Соро амоло тавассути дарвозабон бозӣ мекунанд дар 5 дақиқаи охир. дарвозабон тавре дида истодаем ба ҳайси бозингари панҷум ҳоло бозӣ мекунад ва ин шонси хуб хоҳад буд. зарбаи навбатӣ Муроҷон Муродов ду дафъа муваффақ мешавад ки зарбаи бозингарони Сороро баргардонад. خب اینک بازیگران اساسی دسته سورا حالا در کرسی احتیاطی و شهرزاد جمعیف تایم اوت میگیرد در همین لحظه ها. تایم اوتی دسته امانتبانک. خب با لحظه های بهترین نیمه دوم توجه میکنیم که ادریسیاروف دو دفعه در قسم دوم موفق شد که دروازه دسته امانتبانک رو رخ نکند و در دو حالت هم مهارت خیلی بلند نشان داد ادریسیاروف. این دو گل او در نیمه دومی رقابت بود. بازی دوام میکند. 4 دقیقه دیگر باقی مانده است. самат шарифов сиёвуш қаюмов дарвоза холӣ буд ва зарба ҳам иҷро шуд, аммо баландтар, хеле баланд рафт зарба. инак боз ҳам бо бозигари панҷум бозӣ мекунанд беҳрӯз раҷабализода, самат шарифов, сиёвуш қаюмов, ҳар ду ҳамчун бозигарони охир ҳоло бо тӯб бозӣ мекунанд. ва бо ин васила ки 5 муқобили 4 ҳаст
вақт ҳам тез сипарӣ мешавад, чун дар футзал шумо медонед ки вақте тӯб аз майдон берун шуд ё ягон ҳолати осеби бозингарон пайдо гардид, вақт дошта мешавад. Паюмов, Самат Шарифов фишор меоваранд бозингарони дастаи Соро. ва инҷо боз ҳам як ҳолате буд ки ту ба пои бозингарони дастаи Соро рафт. Сиёвуш Қаюмов, Самат Шарифов. ҳоло бисёр як ҳунарнамои хуби Ҳикматулло Исмоилов, вале бенатиҷа буд. зиёда аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. имкон доранд бозингарони амонатмон ки ҳисобро андаке тағйир ҳам диҳанд ё на. тӯбрабои бозингарони Соро, зарба ва ҳеҷ не ба дарвозаи холӣ. зарбаҳои худро дақиқ анҷом диҳанд бозингарони тими Соро компания. беҳрӯз раҷабализода, Сиёвуш Қаюмов, Бахтиёр Солиев ва ин дафъа ҳам зарба ворди дарвоза намешавад. хеле зиёд тӯбро аз даст дода истоданд. Шеҳзод Ҷумаев ишора мекунад ки набояд риск кунанд бозингарон, набояд хатар эҷод шавад. беҳрӯз раҷабализода аут ба нафи бозингарони дастаи Амонат Бонк. Самат Шарифов, дарвоза холӣ аст. Аут. зиёда аз 1 дақиқаи дигар зарбаи кунҷӣ ва хеле хавфнок буд ин зарба. наздик мешаванд бозингарони Соро барои задани голи ҳафтуми худ. дастаи Соро ба дарвозаи ҳарифон 18 тӯб зада буд ва агар ҳоло бо ҳамин ҳисоб ҷамъбаст шавад, голҳои задашудаи даста 24 то хоҳад шуд ва голҳои сардошуда 4 то. агар бо ҳамин натиҷа ин бозӣ ҷамъбаст шавад, ҳоло имконият ва бозам паҳлӯи дарвоза кӯмак мекунад. чӣ қадар ба бозингарони Соро дар рақобати имрӯза паҳлӯи дарвоза кӯмак мекунад. ин бори дуввум ё сеюм буд ки зарбаҳои бозингарони дастаи Амонат Бонк ба паҳлӯи дарвоза мерасад. 5 қоида вайронкунӣ, агар як маротибаи дигар хато кунанд бозингарони Соро, яъне дағал бозӣ кунанд муқобили бозингарони ҳариф, довар зарбаи дабл пеналти медиҳад. Самат Шарифов. Вола имконият барои дастаи Амонат Бонк. Биё таваҷҷӯҳ мекунем. Ва боз ҳам дарвозабони Соро Ҷамшед Қосимов хеле хуб бозӣ кард. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст.
Самат Шарифов. имконият барои бозингарони дастаи Соро ва ин гол ҳисоб карда намешавад, чунки вақт ба анҷом расида буд. Бозӣ бо ҳисоби 6-1 ба поён мерасад. 3 голи Идрис Ёров, 2 голи Бахтиёр Солиев ва 1 голи Ҷордан Алвес ғалабаи муҳими дастаи Сороро дар даври панҷум ба даст меоварад ё таъмин мекунад ва онҳо акнун садрнишинии худро дар баробари дастаи дигар Сепар идома хоҳанд дод. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. ин бозии даври панҷуми Суперлигаи футзали Тоҷикистон буд бо иштироки Соро ва Амонатбонк. хайр.
1 2 3 4 1 2 3 4 ҳаст нест ҳаст Бидак. 1 2 3 4 Се чор ду як. хуб акай пайрав сараввал шуморо бо пирӯзии навбатиятон дар суперлигаи тоҷикистон муборакбод мегӯем ва мегуфтед ки бозӣ то куҷо барои шумо мушкил буд ва он ҳадафу мақсадҳое ки доштед дар баробари ба даст овардани се имтиёз тавонистед шогирдонатон бароварда кунанд. Ташаккури зиёд. Бозӣ душвор набуд, барое ки мо бартарӣ зиёд доштем нисбат ба ҳариф ва метавонист ҳисоб зиёдтар шавад. Лекин 6-1 ҳисоби хуб аст ва се имтиёзро ба даст овардем. Мақсад асосӣ ҳамин буд. хуб ду бозингари асосӣ аз ҷумла Самандар Изомов ва Муҳаммад Раҷабов дар ин бозӣ иштирок накарданд. Ба онҳо истироҳат додед ё ин ки ҷарҳат дорам пеш аз ду бозии муҳими мавсим? Пеш аз бозии ду бозии бисёр вақт дорем рақибони пурқувват Сипар, Истиқлол ва дар ин бозӣ камтар истироҳат кунанд. Ташаккури зиёд. Муваффақият. Шерзод Ҷумаев, сармураббии дастаи Амонатбонк, бозии мазкурро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Как вы видели, игра была очень хорошая, но были очень много моментов, не могли забить. Ну, это футзал, как не забьешь, забьют. Ну, мы старались, что этот счет удержать, а то уже ребята устали. Как вы знаете, первый раз играют в футзал. Ну, бывают такие счеты, ну, сегодня нормально. дар қисми дуюм даста қисми зиёди дуюмро даста 5 нафара бозӣ кард. ба чӣ хотир бозингари панҷумро ба майдон баровардед? Барои нигоҳ доштани ҳисоб ё ин ки ба задани гол мехостед? Не, мы пятером подготовились на тренировках, это чисто тактика наша. И мы и удержание время, и владение мяча, и могли бы там 5 мячей спокойно забить. Но не получилось, еще надо тренироваться. хуб дастаи Амонатбонк аз ду соле ки гузашт имсол даста тамоман ҳайат дигар аст, ҷои пӯшидаам нест ки ҳайат заиф аст. хуб дар марҳилаи дуюми чемпионат чӣ ҳадаф доред ё ин ки Амонатбонк ба мисли дастаҳое ки солҳои гузашта дар чемпионат буданд ва танҳо иштирок мекарданд, мисли амол ҳадаф дорад ки танҳо дар чемпионати Тоҷикистон бошад ва ягон мақсадҳои муайян дорад даста барои имсол? Ну, мы сейчас, задача у нас сейчас молодых подготовить, сейчас уже расчет у нас молодых. Ну, сейчас первый круг как закончится, потом дальше посмотрим, как будем решать там. Или усиление будет, или так уже будем продолжать. Сейчас ничего не могу сказать. Ташаккури зиёд.